Hello friends, today we will tell you 28 states of India and their capitals. Andhra Pradesh, Amravati. Arunachal Pradesh, Itanagar. Assam, Dispur. Bihar, Patna. Chhattisgarh, Raipur. Goa, Panjim. Gujarat, Gandhinagar. Haryana, Chandigarh. हिमाचल प्रदेश शिमला. झारखंड रांची. कर्नाटका बेंगलुरु. केरला तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश भोपाल. महाराष्ट्र मुंबई. मणिपुर इम्फाल. मेघालय शिलांग. मिजोरम आइजॉल. नागालैंड कोहिमा. ओडिशा भुवनेश्वर. पंजाब चंडीगढ़. राजस्थान जयपुर. सिक्किम गंगटोक. तमिलनाडु चेन्नई. तेलंगाना हैदराबाद. त्रिपुरा अगरतला. उत्तर प्रदेश लखनऊ. उत्तराखंड देहरादून.